Management decision making. When do you make decision? What do you mean by decision after all? So here in the introduction to management, we're going to talk about decision making, management decision making. እንደምን አላችሁ? ማናየ ነኝ። ዊዝደም ሌክቸር ኤንድ ሞቲቬሽን ወርክ ጋር ስለሆናችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ሌሎችም ቤተሰብ እንዲሆኑ ሰብስክራይብ እንዲያደርጉ ሪኮመንድ አድርጉ። ስለ ዊዝደም አስተዋውቁ። የማያውቁትን እንዲያዩ ንገሩ። ኮሜንቶቻችሁ አይለዩን። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ዛሬ የምንነጋገርበት የማኔጅመንት ጉዳይ ርዕሳችን ስለ ውሳኔ ሰጭነት ይሆናል። ምንድነው? when do we make, what is decision, how do we make decision, and when do we make decision? we make decision in our everyday life አይደለም እንዴ? አሁን ይሄን ቪዲዮ ለማየት ውሳኔ ወስናችኋል እኮ። you make decision and you watch. good ውሳኔ ምንድነው ደግሞ ሲባል ውሳኔ ከአማራጮች ውስጥ የተሻለውን ምርጫ ብልጫ ያለውን ምርጫ መውሰድ ነው። A decision is a selection of a course of action, among set of alternatives ካሉት ውስጥ. So a decision problem demands two or more alternatives. We need to have alternatives at hand. አማራጮች በእጃችን ኖር ይገባል. And decisions are also made to achieve goals. በተደጋጋሚ ቻፕተር 2 ላይ ፕላኒንግ ፋንክሽንስ እናወራ እንዳነሳ ነው goals አሉ, and then we make decision accordingly. It's a process by which individuals select a course of action. A process by which people select a course of action from among alternatives to produce a desired result. The purpose is attaining or arriving at the desired ending. And hence እስካሁን ስለ ዲሲሽን ካወራን ዲሲሽን ሜኪንግ ነው የሚለውን ስንመለከት decision making is a rational choice, very informed choice, reasonable choice, or selection of one alternative from among a set of alternatives. Is act of choosing one alternative. ደግሞ አለው ቅድም ያልኩት ካሉት አማራጭ ውስጥ ብልጫ ያለውን ምርጫ መውሰድ ነው። Then decision making is a management function, or it's a process and act that consists of choosing one course of action, one way of action from all the available alternatives. ካሉት alternatives exhaust ማድረግ ደግሞ ይኖርብናል all the አማራጮች. So decision making is part of every aspect of manager's duty. Those managers' duties could be executed in different ways, which include planning, organizing, staffing, directing, controlling. Do you remember these 5? አይደለም? ከቻፕተር 1 ቪዲዮ ላይ ጀምረን ማኔጅመንት ኮርሶቻችን ውስጥ በተደጋጋሚ የምናነሳቸው ናቸው። So decision making is universal indeed. What does that mean? ፕላኒንግንም እንደዛ ስንል ነበር። it's universal ስንል ነበር ማለትም በየደረጃው ሊከወን የሚችል ነው ማለት ነው። It's the act of every manager. So in all managerial functions decision making is involved. ያ ማለት ነው። እችን ፍሬዝ ተመልከቱ። ይሄን ሴንቴንስ in all managerial functions decision making is involved. ይሄ ዩኒቨርሳል ያስብለዋል decision making. ግልጽ ነው። ዩኒቨርሳል ነው። All managerial functions have to be decided. We decide during planning. We decide during organizing. We decide during staffing. We decide during directing. We make decision during controlling, performance evaluation, monitoring, etc. So even though in all managerial functions decision making is involved, the very critical decision making is during planning. Lemon planning identifies objectives. Where are we moving? የሚለውን ኦልሬዲ ወስነን የምንገባበት planning identifies the objectives of the organization, the objectives of the firm,
the objectives of the company, and decision must be made to identify the objectives, the mission to which the company exists, lives, performs, survives. And in the planning process, managers decide such matters as what goals or opportunities their organization will pursue, what are we going to do, and what resources will be used, who will perform, each required task. So the entire planning process involves managers in a continual series of decision-making situations. In what type of scenario we make decision? ይህን ነው የምንረዳው። እዚህ ትርጓሜ ውስጥ ውሳኔ ማለት ውሳኔ መስጠት ማለት ውሳኔ አንዱ ነው። ውሳኔ መስጠት፣ ውሳኔ ሰጭነት decision making in universal የሚያስብለው ነው። You can understand the issue accordingly. So decision making has three elements. የመጀመሪያው element, when the managers make decision, they are choosing or selecting or picking from among alternatives. Second, when managers make decision, they have available alternatives at hand. ምርጫ ሳይኖር መምረጥ የለም። So when there are no alternatives, then how will we choose one? There is no decision making, rather it becomes mandatory. And ያንኑ መውሰድ ብቻ ነው። It's just picking ራሱ እንጂ የትኛው ይበልጣል የትኛው ያመዝናል በምን ሁኔታ ውስጥ። When managers make decisions, they have purpose in mind. The purpose in mind is organizational objectives. እዚህ ውስጥ ሶስቱን ኤሌመንትስ እናስተውላለን። And in the decision making process, it's a process. አሁን እስካሁን we were talking about the meaning አይደለም፣ ትርጉሙን ነበር ስናወራ የነበረው። እስካሁን ትርጉሙን ነበር ስናወራ የነበረው። I'm kidding. ያሳየሁትን ነው እንደዛ ያልኩኝ። ትርጉሙን ስንነጋገር ነበረ። አሁን ደግሞ ሁለተኛው ላይ ፕሮሰሱን እናወራለን። Process that's influenced by lots of forces, lots of factors, lots of determinants. So decision making has its own processes or series of steps. The process is a sequential and orderly process rather than series of steps. Sequential. The first thing that we should do is identify a problem, and then ችግሩን ከለየን በኋላ we try to make analysis and develop alternatives. A necessary condition for a decision to exist is a problem, is an issue. ሁሌ ችግር ብቻ ሳይሆን issue ጉዳይ፣ አሁን ያለንበት ሁኔታ ነው መሄድ የምንፈልግበት ሁኔታ፣ ያንን ጋፕ መለየት ነው። that's it። ኮንሰርን ነው ጉዳይ ማለት ነው። ሁሌ ደፊሲት ብቻ አድርገን ማሰብ የለብንም። ዲዛየር ኢንፋክት ጋፕ ስንል ዲዛየር አለ፣ አሁን ያለንበት መሄድ የምንፈልግበት። So the discrepancy between the actual and the desired state, a gap between where one is and where one wants to be. የት ነን ወደ የት መሄድ እንፈልጋለን? If problems do not exist, there will be no need for decision. Problems are prerequisites, issues are prerequisites for decision.
How critical a problem for the organization is measured by the gap between the levels of performance specified in the organization goals በተቋሙ ዓላማዎች and the level of performance attained. So it's measured by the gap between the level of performance specified, meaning standard, what are the expectations, መለኪያዎቻችን የምንጠብቃቸው ነገሮች ምንድን ናቸው, and level of performance attained. The problem is very, very critical when the gap between the standard set and the actual performance is attained high. እዚህ በጣም አንገብጋቢ ክሪቲካል ወሳኝ ይሆናል ማለት ነው ጋፑ ሂውጅ ሲሆን። So to locate problems, managers rely on several different indicators to figure out the problems, to sort out, to pinpoint. You rely on several different indicators. The first indicator is deviation from past performance. ያፈነገጠ ከበፊቱ ከነበረው performance deteriorate ሊያደርግ ይችላል። A sudden change in some established pattern of performance often indicates that a problem has developed. ግልጽ ነው። Sudden change in some established pattern of performance. When employee turnover increases, ለምሳሌ ሰራተኛ ሲለቅ በጣም ብዙ ሰራተኛ መልቀቂያ ቢያስገባ፣ የሽያጭ መጠኑ ቢቀንስ sales decline, selling expense increase, or more defective units are produced. የተለያዩ አንድ የውሃ አምራች ካምፓኒ ብዙ ተጣርተው ወደ ገበያ ተለቀቁ ከተባሉት ውስጥ ብዙ ዲፌክት ቢገኝ ብዙ አሸዋ ያለው ውሃ በካናርጎ የላከ አይነት ቢሆንና እንደዚህ አይነት ነገሮች they are indicators that there is something wrong. A problem usually exists. ይሄ deviation from past performance. Deviation from plan እንግዲህ ከታቀደው ውጪ ያለ ስለ flexibility ስናወራ ነበር ግን we may unexpectedly face special challenge when results do not meet planned objectives. A problem is likely. የታቀዱ ዓላማዎችን ሳያሳካ ሲቀር. For example, a new product fails to meet its market share objective. Profit levels are lower than planned. The production department is exceeding its budget. ከታቀደው በላይ ከተያዘለት ከተመደበለት በላይ. These occurrences signal that the plan is off course. አይደለም off course. ከአቅጣጫው ከመንገዱ ከኮርሱ ይወጣ. Outside criticism, well, external የሆኑ እንትኖች በተደጋጋሚ ሊመጡ ይችላሉ ቻሌንጆች. ተቃውሞዎች, the action of outsiders may indicate problems. Customers በተደጋጋሚ dissatisfied ሊሆኑ ይችላሉ, complaint ሊመጣ ይችላል, grievance ሊፈጠር ይችላል. ይሄ out of the blue አይመጣ ችግሮች እንዳሉ አመላካች ሆነው ሊያገለግሉ ይችላሉ ማለት ነው። እነዚህ indicators ናቸው. Decision makers face three types of problems. ውሳኔ ሰጪዎች ሶስት ዋና ችግሮችን ፌስ ያደርጋሉ። አንደኛው crisis problem, series of difficult require immediate action, crisis, clash, dissonance. An example of crisis is a severe cash flow deficiency that has a high potential of evolving into serious losses, too much cost, and a customer protest against the quality of a product. የደንበኞች ተቃውሞ የጥራት ሁኔታ ላይ የሚኖር እንዲሁም ደግሞ ወጪዎች ኪሳራ. Non-crisis problems refer to issues that require resolutions but does not simultaneously have
the importance or immediate characteristic of a crisis. ለምሳሌ many of the decisions that managers make center on crisis problems ቅድም ሳነሳ ነበር ፕሮብለም ስንል may not necessarily be ችግር ብቻ ኢሹ ጉዳይ መሆኑን እንድታዩ ስለዚህ example of such problems is a factor is that needs to be brought into conformity with new state anti-pollution standards during the next 3 years or so ይሄ እነዚህ crisis problems እናነሳለን an opportunity problem is a situation that offers a strong potential for significant organizational gain if appropriate actions are taken ኦፖርቹኒቲን የማየት አቅም ትናንትና በዛኛው ቪዲዮ ከዚህ በቀደመው እሱን ነው ማስቀመጥ የፈለኩት ከዚህ በቀደመው ቪዲዮ ውስጥ ሳነሳ ስትራቴጂክ ማኔጅመንት ውስጥ ያሉ እንትኖችን ስነግራችሁ ነበር ስትሬንግዝ ኦፖርቹኒቲ ለመጠቀም ይረዳል ዊክነስ ለትሬቶች ተጠቂ እንዳንሆን ኦፖርቹኒቲዎችንም እንዳናጣ ያግዝልናል ማወቃችንን መለየታችን ስለነበር if you know the internal strengths then opportunityዎችን ለማየት እና ትሬቶችን ለመቋቋም ይረዳል ዊክነስን ማወቅ ደግሞ ውጫዊ ድሎችን እንዳያመልጡን ውጫዊ ተግዳሮቶች እንዳያስጠቁን የሚረዳ ጥንቃቄ ውስጥ እንሆናለን ስንል ነበር አይደለም accordingly the opportunity issue the opportunity problem an opportunity problem is a situation is a condition that provides offers strong potential for significant organizational gain opportunities typically involve new ideas or novel directions አዲስ መንገድ አዲስ ሐሳብ that could be used rather than difficulties that must be resolved so non-innovative managers tend to focus on problems rather than opportunities የመፍጠር አቅም የሌላቸው አዲስ ኖቭል የሆኑ ነገሮችን የማያው ከሆነ it's just like business as usual እንደዚህ አይነት ነገሮች እንዳንድ problem ልንቆጥር እንችላለን ማለት ነው so confusions are common in problem definition because the events or issues that attract the manager's attention may be symptoms of another more fundamental or pervasive difficulty than the problem itself let's now move to the steps the elements the stages of the step 1 አይደለም እዚህ ጋር ያወራን ያለ ነው እዚህ ጋር አሁን አንደኛው ላይ ገና ሁለተኛው ስቴፕ ላይ ከመግባታችን በፊት let's talk about the stages of the sub steps of the step this step ማለት problem identification የሚለው step it has 3 general stages scanning categorization እና diagnosis scanning involves monitoring the work situation ሁኔታዊ የሥራ ሁኔታን for changing circumstances that may signal the emergence of a problem ስለዚህ at this point the manager may be only vaguely aware that the environmental change could lead to a problem or that an existing situation constitutes a problem ይሄ scanning stage ነው ከዛ በኋላ ግን in the categorization stage entailing or categorization stage entails or shows or indicates ማለት ነው attempting to understand and verify signs ምልክቶች that there is some type of discrepancy between current state and desired state gap ክፍተት አለ ወይ so ያንን የሚጠቁመን ነው so at this point the manager attempts to categorize to subdivide the situation as a problem or a no problem even though it may be difficult to specify the exact nature of the problem if one exists diagnosis ላይ ግን ችግሮችን መመርመርን
It involves gathering additional information and specify the nature and cause of the problem. ችግሩ ምን አይነት ነው? መንስኤዎቹስ ምንድን ናቸው? የሚለውን እንድንለይ. So without appropriate diagnosis, it's difficult to experience success in the rest of decision making process. ይህ ዲያግኖሲሱ ያስፈልጋል። መመርመር ነው፣ መለየት ነው። ይሄ የተሻለ ስካን አደረግን፣ ከዛ ካቴጎራይዝ አደረግነው። ይሄ ደግሞ it's a basis for further investigation. At the diagnosis stage, the problem should be stated in terms of discrepancy between current condition and what is desired. So the cause of discrepancy should be specified or indicated. እሺ ዲሲሽን ሜኪንጋችን ላይ እስካሁን አይደንቲፋይንግ አ ፕሮብለም ላይ አናሊሲሱን ጭምር እንዳወራን እንድትረዱ ይገባል። ሁለተኛው ነጥባችን ዴቨሎፒንግ ኦልተርናቲቭስ ወይ bring about alternatives. Which way is far preferable? ይህን ፒክቸር በዚህ ነው መሄድ ያለብኝ፣ በዚህ ነው ከአምስት ውስጥ then which way should I go? መንታ መንገድ ላይ ሆኖ ወይም አራት መንታ ላይ ሆኖ አቅጣጫው ጥያቄ ምልክት ውስጥ ሆኖን ታይታላችሁ። ስለዚህ before a decision is made, feasible alternatives should be developed. feasible ተጨባጭ ሆኖ አዋጭ ሆኖ አማራጮች ይዘረዘራሉ። This is a search process in which relevant internal and external environment of the organization investigator to provide information that can be developed. And then alternativeዎቹ they serve basement. ያንን ከዛ በኋላ ሶስተኛ ላይ ምን እናደርጋለን? ኢቫሉዌት እናደርጋለን። evaluating alternatives ትንተና እንሰራለን። አንደኛው አማራጭ ነው፣ ሁለተኛው አማራጭ ነው፣ ሶስተኛው አማራጭ፣ አራተኛው አማራጭ የትኛው ነው የተሻለው? evaluate them. Cost benefit analysis. Each alternative must be judged in light of the goals and resources of the organization. መድረሻችን ላይ የተሻለ እንድንደርስ የሚያደርገን የትኛው ነው? So we will have reason ማለት ነው, rational. Each alternative must be judged in terms of its consequences. ምን ውጤት ያመጣል ያስገኛል? So will any problems arise when a particular course of action is followed? And then በዛ መሰረት we go for choosing one alternative. The alternatives ብዙ ቁጥር ነበር ስናደርግ የነበረው alternatives አሁን ግን alternative we're going to choose one based on the evaluation we made. ቅድም ሶስተኛ ላይ evaluate ባደረግነው መሰረት አራተኛ ላይ select the best in terms of what? best ለምንድን ነው best የምንለው? ከምን አንፃር? the best that destination ሆኖ እንዲያገለግል መድረሻ ሆኖ የሚያገለግለን ነው ወይ? ኦብጀክቲቮችን ሚት ለማድረግ ቀድመን ያስቀመጥናቸውን ኦብጀክቲቮች ለማግኘት የሚያስችለን ወይም እንድንደርስ የሚረዳን ነው ወይ? ይሄ የምንወስደው alternative. So try to figure out. ይሄ እንግዲህ ኮግኒቲቭ ኤሌመንቱንም በቲም አንድ ላይ መወሰን ሁኔታዎች የተሻለ ጥሩ ምርጡን ምርጫ ከአማራጮች ውስጥ ለመውሰድ ይረዳናል። So the purpose of selecting an alternative is to solve the problem so as to achieve a predetermined objective. ይሄን ቅድም አውርቻችኋለሁ። A decision is not an end by itself, but only a means to an end. Snowballic role አለው ወይም ሚና አለው። This means the factors that lead to implementation and follow-up should follow the solution selection. And once ችግሩን ለየን ተነተን ከዛ በኋላ አማራጮችን ደረዘርን ገመገምናቸው። አራተኛ ላይ አንዱን የተሻለውን ወሰድን ወደ ግቦች የሚያደርሰን ብለን የምናስበውን ወደ ኦርጋናይዜሽናል ጎሎች ባለን ሪሶርስ። አምስተኛ ላይ መተግበር ነው።
implementing and monitoring መተግበርና መከታተል the chosen solution. So for the entire decision making process to be successful, considerable thought must be given to implementing and monitoring መተግበርና መከታተል መገምገም the chosen solution follow up. It's possible to make a good decision in terms of the first 5 steps and still have the process fail because of difficulties at this final step. ምክንያት if we fail to monitor, if we fail to implement, that failure will just make us to be obliged in making an irrelevant choice. እና እዛ ላይ ዋይዝ መሆን ጥሩ ነው። ኢምፕሊመንት የሚደረግ ነው ወይ በግሩፕ ኢንዲቪጁዋል እና ግሩፕ ዲሲሽን ሜኪንግስ አሉ። ምን አይነት አሳታፊ ውሳኔዎች ምንድነው ጥቅማቸው? ኢንዲቪጁዋል የሆነ ውሳኔዎች ቢወሰኑስ by the manager or the CEO. So implementing a solution, a decision that's not implemented is little more than an abstraction or ideal thing. So in other words, any decision must be effectively implemented. Monitoring is necessary to ensure that things are progressing as planned. መሻሻል አለ ወይ በታቀደው መሰረት? And if there is any problem in the meantime, then sort out, figure out and take corrective measures. Effective management involves periodic measurement of results. ተከታታይነት ያለው ግምገማ እርምጃዎችን መውሰድ. So actual results are compared with planned results. ይሄ continuous የሆነ ደግመዋለሁ follow up አለ appropriate follow up mechanism. እንዴት ነው እሱ ሞኒተሪንግ የሚደረገው? It's based on the standard. ቀደም ሳነሳ ነበረ setting a standard must be there. ስለዚህ እዛ ስታንዳርድ ላይ ያስቀመጥናቸውን ነገሮች በእቅዶቻችን መሰረት ሴት ያደረግናቸውን ነገሮች መንደርደሪያ በማድረግ we must just pick ያንን መስፈርቶችን ካላስቀመጥን ማትክክል ነው ማስተት ነው በመሰለኝ አይሆንም። ስለመሰለን አይደለም ስታንዳርድ ሴት እናደርጋለን ቤዝመንት ሆኖ እንዲያገለግለን። ስለዚህ አምስቱ identify the problem and then or developing alternatives, evaluate and choose one, implement and monitor. እነዚህ ዋናዎቹ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ we should be on the right position. so ቅድም እንዳልነው there are phases ሰርች ማድረግ አናላይዝ ማድረግ ማመዛዘን ከዛ ደግሞ ለዛ ቁርጠኝነት ወይም ኮሚትመንቱ እንዲኖር ማድረግ እነዚህ ዋናዎቹ ዲሲሽን ሜኪንግ ፌዝ ላይ የምንከውናቸው ናቸው ማለት ነው። decision making conditions. In what type of condition do we make decision? When managers make decision, the amount of information available to them or the degree of knowledge they have, ቅድም cognitive element እንዳነሳው about the likelihood of the occurrence of each alternative vary from manager to manager. To put it in another way, decisions are made under 3 basic conditions. These are conditions of certainty, conditions of risk, and conditions of uncertainty. Condition ነው ያወራነው። Conditions of certainty, conditions of risk, conditions of uncertainty. Certainty, uncertainty, and in the middle, risk. Decision under certainty, when managers know with certainty, በጣም በእርግጠኝነት ደረጃቸው high ሲሆን, what their alternatives are and what conditions are associated with each alternative,
then a state of certainty exists. አማራጮቼ ምንድን ናቸው? ምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው ያለሁት? እና እነኚህን ነገሮች ፊገር አውት ማድረግ ከቻሉ So decisions under certainty are those in which the external conditions are identified and very predictable. መተንበይ የምንችላቸው what will happen የሚለው So what are reasonably sure? Sorry, we are reasonably sure. We are reasonably sure. What are the factors on which we are reasonably confident? What will happen when we make decision? So the information is available and is considered to be reliable. Available, reliable, and we know the cause-effect relationship in that so in the decision making under certainty. So there is little ambiguity and relatively low chance of making poor or bad decisions. 11, there is high certainty. በደንብ ብትይዟት ጥሩ ነው። In decision making under certainty, there is little ambiguity. የብዥታ መጠኑ ዝቅተኛ ነው and relatively low chance of making poor or bad decision. low chance ዝቅተኛ እድል ያለው certainty high ስለሆነ decision making under certainty seldom occurs. However, because external conditions seldom are quite ይሄ ሰልደም የሚለው ኔጌቲቭነቱ ነው ወይ ሬርሊ ነው ፕሬዲክት የምናደርጋቸው ወደፊት ሁኔታውን እና ያ እነኛ አይነት ውሳኔዎች በጣም አልፎ አልፎ የሚገኙ ወይም ሁልጊዜ መሆን ነገራቸው ዝቅተኛ ሆኖ እናስተውለዋለን። It's impossible to try to account for all possible influences in a given outcome. ሁለተኛው decision making under risk. Certainty, risk, uncertainty. A more common decision making is under risk. Under the state of risk, the availability of each alternative, the likelihood of its occurrence, and its potential payoff and costs are associated with the probability estimates. ምክንያቱም አይዲያል ይሆናል ካሁን ቅድም ሰርቴኒቲ እንዳለው እዚህ ጋር ግን potential risks ይኖራሉ. So decision under risk are those in which probabilities can be assigned to expected outcomes. We just go for calculating the probabilities. Expected outcome of each alternative. In a risk situation, managers may have factual information. Research አድርገን መንደርደሪያዎች ይኖራሉ, but it may be incomplete. So there is moderate ambiguity and moderate chance. ቅድም እዚህ ጋር ምን ብለን ነበረ? ስለ ambiguity ስናወራ ከላይ ሄዱ እዚህ ጋር ከርሰሯን ያ there is little ambiguity and low chance of making poor or bad decision ብለን ነበር። እዚህ ጋር ግን decision making under risk ላይ ግን moderate ነው። moderate. There are moderate ambiguity and moderate chance of making bad decision. ምሳሌዎችን ማየት ይችላላችሁ። tossing a coin. If I toss a coin, አንተም እንደዚህ toss እናደርግ head or tail chance 0.5 is the probability of getting head. Meteorology 100% ዛሬ እንደዚህ ይዘንባል። That's not the case. እንደዛ ነው እንዴ? It's with certain accuracy level. ህክምና ውስጥ ታያላችሁ። ቀዶ ጥገና ሲሰራ ለምሳሌ 100% አድነዋለሁ ብሎ አይደለም የሚገባው። የሚፈርሙት ሪስኮችን ሼር ለማድረግ ጭምር ነው በአስታማሚ ወይም ህክምናው የሚደረግላቸው አካላት ሌሎችንም በየዘርፉ ባንኮች ውስጥ ሄዱ። አንድ ሰው ስራ ሲጀምር ቀጥታ በቃ ደንበኞች እለቱን ስራውን እንደጀመረ ይመጡለታል ማለት ላይሆን ይችላል። የእርሻ ኢንቨስትመንት ላይ ያለ ኢንቨስተር
ልክ ወደ ኢንቨስትመንቱ ሲገባ ወይም በገባ ጊዜ የሚኖሩ ሪስክስ አሉ። ሁልጊዜ ትርፍን ብቻ አይደለም አንቲሲፔት የምናደርገው። እሺ ዲሲሽን ሜኪንግ አንደር አንሰርቴኒቲ ሶስት እንትኖችን አይደለም ያነሳነው። እዚህ ጋር ምን ብለናል? we have three basic conditions decision making conditions uncertainty ቅድም certainty ከዛ ሪስክ አወራን uncertainty under this condition the decision maker does not know እዚህ ጋር እንዳለው accurately measure አድርገን ምናምን አይነት does not know what all the alternatives are and what the probability of each will occur is or what consequence each is likely to have does not know ነው ያልነው እዚህ ጋር ይሄን አስምሩት። So this uncertainty comes from the dynamism of contemporary organization in their environment በጣም ፍራጃይል የሆነ በለውጥ የተሞላ ለውጦች ፕሬዲክት ለማድረግ የሚያስቸግሩ አይነት ኤክስተርናል የሆነው ፕሬሸሩም እና ኤክስተርናል ኢንቫይሮንመንቱ የሚያመጣቸው ትሬትስ በቀላሉ ከቁጥጥራችን በውጭ ማነው በጣም ፋታል የሆነ these big multinational corporations assume these kinds of decisions. Decision making under uncertainty is the most ambiguous and high chance of making poor decision. Certainty ላይ ምንድን ነበር ያለው? Low chance of making poor decision. Little ambiguity and low chance of making poor decision. ሪስክ ላይ ደግሞ ሞዴሬት አሁን አንሰርቴኒቲ ላይ ደግሞ high, the most ambiguous and high chance. So in decision making under uncertainty probabilities cannot be assigned to surrounding conditions such as ተወዳዳሪዎች competitors ማርኬት ውስጥ ያሉ እዛ ኢንዱስትሪ ውስጥ government regulations, technology advancement, the overall economy. The uncertainty is associated with consequences of alternatives. ኮንሲኩዌንሶችን የሚያመጡትን ኢፌክት ጭምር ኮንሲኩዌንሶችን ብቻ ሳይሆን ወይም እነሱን ሳይሆን የሚያመጡት ተጽዕኖ ሌተር ያንን we don't know ለምሳሌ A is the cause of B ብንል B የሚያመጣውን you may not trace it. So the decision making is like being a pioneer and reliance on experience, judgment, and other people's experience can assist the manager is assessing the value of alternatives. So innovation of new machine, journey of discoverers, እነዚህ ዋና ዋናዎቹ ናቸው። don't forget these issues. ይሄንኛውን እዚህ ስድስት እንትኖች ያልኩት I have made or chunked እነዚህ ይችን አንደኛዋ ስቴፕ ነች ለሁለት ስለተሰነጠቀች ነው የምታገኙት ማለት ነው እንጂ አምስቱ ናቸው። ግን አንዳንድ ሊትሬቸር ላይ እነዚህን ልታገኙ ትችላላችሁ በሚል ነው እዚህ ውስጥ ያስቀመጥኩት። ይሄ ስላይድ እና ያንኛው ስላይድ ይሄንኛው ስላይድ ተመሳሳይ ናቸው። ምንድነው ብላችሁ ግራ እንዳትገቡ ብዬ ነው። ሶስት ኮንዲሽንስ አወርተናል። የዚህ ቻፕተር መጨረሻ ነጥባችን የሚሆነው it's about decision, the types of decision እና ከዛ በኋላ ደግሞ we will just revise the points ምን decision አይነቶች አሉ። Decisions can be classified into programmed and unprogrammed. Programmed decisions repetitive እና routine ናቸው። ፕሮሲጀራቸውም ሩል ስታንዳርድ ኦፕሬቲንግ ፕሮሲጀርስ አሉ ፖሊሲስ but ነን ፕሮግራምድ ግን ኮምፕሌክስ እና ኖቬል ውስብስብ እና አዳዲስ ናቸው። ክሬቲቭ የሆኑ ፕሮብለም ሶልቪንግ እንትኖች ይፈልጋል። ኢንትሮዲዩሲንግ ኒው ፕሮዳክት አዲስ ምርት ማስተዋወቅ እና ለምሳሌ ፓንደሚክ ሲኖር ለዛ የሚደረግ ሪአክሽን
ቢዝነሶች፣ ኮሌጆች፣ ሆስፒታልስ፣ ገቨርንመንት እንዴት ነው ሪያክት የሚያደርገው ለእነኝህ? እዚህ when you take a look ፕሮግራም ዲሲሽንስ ሩቲን እና ሪፒቲቲቭ ናቸው ብለናል። ሩቲን ሪፒቲቲቭ ዌል ስትራክቸርድ ሲቹዌሽን through the use of predetermined decision rules የታቀዱ ናቸው። ነን ፕሮግራምድ ሲሆኑ ግን ነን ሪከረንት ናቸው፣ አዳዲስ ናቸው። አንስትራክቸርድ ታይፕ ኦፍ ዲሲሽንስ ናቸው ማለት ነው። እያንዳንዳቸው ምን በውስጣቸው ይይዛሉ? ለምሳሌ decision rules may be based on habit, based on computational techniques, established policies and procedures በእነኝህ መሰረት ውሳኔዎች ሊወሰኑ ይችላሉ። So say such rules usually stem from prior experience or technical knowledge about what works in the particular type of situation. Most of the decisions made by first line managers እነዚህ ከስር ችን በደንብ ያዙ። First line managers and many of those made by middle managers are the program type. But very few of decisions made by the top level managers are the program type. I mean unprogrammed. እዚህ ውስጥ ማየት ትችላላችሁ ከስር ይችላል non-programmed, non-programmed, unprogrammed, non-programmed. It's preferable to use non-programmed. Yeah, ሌላ implication አለው። Non-programmed decisions are commonly found at the middle and top level management. ይህኛውን ኤዲት አድርጉ ወይም ይታረም። ስለዚህ ይህንኛው ላይ በተለይ ሎወር ሌቭል ላይ በብዛት ውሳኔውን እናስተውለዋለን። ነን ፕሮግራምድ ላይ ደግሞ ቶፕ ሌቭል ሚድል ላይ ሁለቱም ሊስተዋሉ ይችላሉ ማለት ነው። ሚድል ሌቭል ላይ ፕሮግራምድም ነን ፕሮግራምድ ልናስተውል እንችላለን። So in reality most decisions fall between the two. A continuum of decision situation exists, ranging from those that are highly structured to those that are unstructured, programmed, non-programmed. Pros and cons are. አንዳንዶች ደግሞ ይሄ ኮንቲነሙን ታይፕ አር እያወራን ኮንቲነሙን ወይም ደግሞ የእንትን ጫፍና ጫፍ የዱሬሽን ሁኔታ ዌል ስትራክቸርድ፣ ፓርሻሊ ስትራክቸርድ፣ ኢል ስትራክቸርድ ወይም አንስትራክቸርድ። ኢል ማለት ያልተደራጀ መልክ የሌለው ያልተዋቀረ በደንብ የሚለውን ይዛል። ዌል ስትራክቸርድ ሲሆኑ specification of decision procedures agreed in advance of resolution ቀደም ብለው ስፔሲፊኬሽናል የሚጠበቁ ነገሮች አሉ እና little managerial involvement at the time of each resolution, repeated resolution with same data yield the same result. እነዚህ ዋና ዋናዎቹ መገለጫዎች ናቸው። well structured. Partially structured, only part of decision process can be completely specified, only partial. Manager makes final resolution and different managers may agree on certain data. Ill-structured decision procedure cannot be completely structured. Individuals resolve each situation on the basis of experience. እንግዲህ ልምድ ብዙ ጊዜ የሚያስተምረው ይሄ ነው። ኤክስፒሪየንስ፣ ጀጅመንት፣ ኢንቱዊቲቭሊ ኢንካውንተር ሲያደርጓቸው የነበሩ ነገሮች በቀላሉ ውሳኔዎች እየወሰኑ እንዲሄዱ ሊያደርጋቸው ይችላል። It appears to be dominant here in this continuum. Different managers may reach different conclusions. የተለያዩ ስራ አስኪያጆች የተለያዩ ውሳኔዎች ላይ ሊደርሱ ይችላሉ። Why do managers make poor decision? ለምንድን ነው ማኔጀርስ
ደካማ የሆኑ ውሳኔዎችን ሊወስኑ የሚችሉባቸው ሁኔታዎች ምንድን ናቸው? All managers recognize the importance of making sound decision, good decision, አሪፍ ውሳኔ። Yet most managers rarely admit having made poor decisions that hurt their company. ካምፓኒያቸውን ሊጎዳ የሚችል ደካማ የሆነ ውሳኔ የእነሱንም ውጤታማነት የሚጎዳ። Why do managers make mistakes? ስህተቶችን ለምን ይሰራሉ? Why don't decision always result in achieving some desired goal? ወደ መድረሻችን ለምንድን ነው ሁልጊዜ necessarily making the wrong decision can result from any one of these decision making errors? አንደኛ lack of adequate time, hurried የሆነ በጣም when activities are in hurry, ያ hurry may end up with poor decision. ሌላው failure to define goals, ካስኬድ አለማድረግ፣ በደንብ መተንተን፣ መተርጎም፣ ግልጽ ያለማድረግ ነገሮች ግቦችን። ሶስተኛ using unreliable source of information, አስተማማኝ ያልሆኑ የመረጃ ምንጮች። ሌላኛው አራተኛው fear of consequences, ውጤቶችን የመፍራት። 5 እና 6 ልንገራችሁና ቆይ እዚህ ጋር መልሳችኋለሁ። fear of consequences። እሺ አንድ ምነግራችሁ ነገር አለ። focusing on symptoms rather than causes, መንስኤውን ሳይሆን ምልክቶች ላይ ማተኮር። ምልክቶች ዝም ብሎ ሳት ማጥፋት ላይ ይሆናል። መንስኤው ላይ ሳይሆን ምልክቶች ላይ ካተኮሩ ይሄም ፑር የሆነ ውሳኔ እንዲወስኑ ያደርጋቸዋል። የመጨረሻው reliance on hunch and intuitions, judgment, ስሜታዊነት። እስቲ እዚህ ጋር ነግራችኋለሁ ወዳልኩት እንመለስ። fear of consequence በሳይኮሎጂ ምን ይባላል መሰላችሁ? ስለ ፎቢያ ታውቃላችሁ አይደል? ፎቢያ ማለት ኢራሽናል ፊር ነው። ለምሳሌ አንዳንዱ ህንፃ ፎቅ የሚፈራ አለ፣ ውሃ የሚፈራ አለ፣ ትዳር የሚፈራ አለ፣ ሐኪም ቤት መሄድ የሚፈራ አለ፣ መኪና፣ እንስሳትን፣ ግሩፕ የሚፈራ፣ ሰው ፊት መቆም የሚፈራ አለ። አሁን ነግራችሁ የፈለኩት እዚህ fear of consequence የምትለው አንድ ነገር ስላስታወሰች ነው። decision making ስናወራ ማንሳት ያለብን። እንዲያውም እንዴት እስካሁን ሳልነግራችሁ እንደቆየሁ አላውቅም። ደሲዶፎቢያ ይባላል። ደሲዶፎቢያ DECIPHOBIA ደሲዶፎቢያ ሶሪ እንደገና ስፔሊንግ DECIDOPHOBIA ደሲዶፎቢያ። እና በጣም ነፍ ወረቀቶች እንትን ይላሉ ምናምን ፋይሎች ውሳኔ የሚፈልጉ እነሱን ሳይ የሚጠብቁ አይነት እንትኖች ኖረው ግን they just make them to be hoard ሰብስበው ያስቀምጧቸዋል። እንግዲህ ጊዜ እየጠበቁ ወይ እየተነተኑ ቅድም እንዳልነው 5ቱን ፕሮሲጀሮች ሄደው ምናምን ለመወሰን እንደዛ ከሆነ they may take time። ግን አንዳንዶች ደሲዶፎቢያ ማለት ባጭሩ መጀመሪያ ልንገራችሁ ባጭሩ ውሳኔ መወሰን ፍርሃት ማለት ነው። fear of making decision ያ ደሲዶፎቢያ ይባላል። ደሲዶፎቢያ ያለባቸው ስራ አስኪያጆች አያጋጥማቸው፣ በጣም ጉዳይ ያንዛዛሉ እና በእነኚህ ምክንያቶች ዲሲሽንስ ፌል ሊያደርጉ ይችላሉ። ደሲዶፎቢያ ካለበት አንድ ሰው የደሲዶፎቢያ ምልክቶች አሉ። አንብቡ ወይ ደግሞ ሌላ ጊዜ በደንብ እናወራበታለን። ግን take a point. Sometimes a manager's decision is not exactly poor, but it still doesn't produce optimal results. ከፍተኛ ነው ወይ ላቅ ያለ ውጤት ላያስመጣ ደግሞ ይችላል። ፑርም ባይሆን so less than optimal decisions
can have three causes. ቅድም እንዳልነው poor decisions, lack of adequate time, failure to define goals, using unreliable source of information, fear of consequences, focusing on symptoms rather than causes, reliance on hunch and intuition ካልናቸው ውጪ ፑርም ባይሆን ሌስ ኦፕቲማል በጣም ፕሮዳክቲቪቲ ሃይ ፕሮዳክቲቭ ሃይ ኳሊቲ እንዳይኖረው ሊያደርግ የሚችል ሌስ ኦፕቲማል ዲሲዥንስ ካን ሃቭ ትሪ ኮዝስ። አንደኛ bounded rationality imposes limit on the decision, such as that it should be economical or logistically practical. This limit serves as a screening device in eliminating some of the alternatives ያስራል ቦክስ ውስጥ ያስቀምጠዋል። ስለ ኢንፋክት that's another issue ግን እስቲ ስለ ፓንዶራ ቦክስ አንብቡ። ስለ ፓንዶራ ቦክስ the manager must choose from the options that have filtered through the restrictions. The overall optimal decision may no longer be a valid option when using this method. ሌላው sub-optimization መካኛዊነት is a manager's tendency to operate solely in the interest of his or her department rather than in the interest of the company as a whole. እንትን አይደለም huge የሆነ holistic አይደለም። In making a decision, the department manager cannot be so self-centered as to ignore the effects of the action on other areas, on other departments, on other sections, or in other parts of the organization. The key is to improve the company's performance, not just the performance of the department where he or she belongs. Is considered as part. Bounded rationality, sub-optimization, and then unforeseen changes. ያልታዩ ለውጦች unforeseen foresee ማለት ወደፊት ማየት ነው። ያልታዩ futurity ላይ unforeseen change in the business environment also cause plays an optimal decision. እነዚህ የዋና ዋናዎቹ ናቸው እና እዚህ ውስጥ sorry this is the end of chapter 3 not 5 chapter 3 ላይ ያለ ነውና እዚህ ውስጥ እንደተመለከታችሁት ዲሲሽን ምንድነው ዲሲሽን ሜኪንግ ምንድናቸው የዲሲሽን ሜኪንግ ምንነትን ካየን በኋላ ፕሮሰሱን አይተናል አይደል ፕሮሰስ አይተናል ሶስተኛ ላይ ደግሞ የተነጋገርነው ከፕሮሰሱ ከስቴፖች በኋላ ኮንዲሽኖች ነበር ሶስቱን ኮንዲሽኖች ከሶስቱ ኮንዲሽኖች በኋላ ታይፕስ አወርተናል ፕሮግራም ላይ ነን ፕሮግራም እነን ፑር የሆኑ ዲሲሽንስ መቼ ሊሰጡ ይችላሉ መቼ ሊደረጉ ይችላሉ መቼ ሊወሰኑ ይችላሉ የሚለውን ተነጋግረን ነበር እንግዲህ ይሄን ይመስላል ዋናው ነገር ግን decision making ምንድነው processes እና types እነዚህ ውሳኔ እንግዲህ ምን ያህል ፒቮታል እንደሆነ አንስተናል ፕሮሰሱን እና ታይፖችን ስንነጋገር ኮንዲሽኖችን መርሳት የለብንም ምን አይነት ኮንዲሽን ላይ ነው ውሳኔ የሚወሰነው ሰርቴኒቲ ሪስክ እና አንሰርቴኒቲ ተንትኑ ብትባል እዚህ ዲሲሽን ምንድነው ዲሲሽን ሜኪንግ processes አምስቱ ፕሮሰስ እስቲ አንዴ እንጥራቸው identify the problem developing alternatives evaluating alternatives choose one best alternative and then when we choose one best alternative that's just making the decision አይደል ከዛ በኋላ አምስተኛ ላይ ምን አለ monitoring implementing and monitoring እነዚህ አምስቱ steps ናቸው ፕሮሰስ ውስጥ ያየናቸው definition process ካየን በኋላ types conditions ቅድም certainty risk uncertainty
ሁልጊዜም የአናሊሲስ ካፓቢሊቲያችን ማተር ያደርጋል። የመጨረሻ ነጥባችን የነበረው it was about the types ታይፖችን ካየን በኋላ ደግሞ why do managers make poor decision የሚለውን ደግሞ እንዳወራን መርሳት የለባችሁም። አራት ዋና ዋና ርዕሶችን ተነጋግረናል with other details. Thank you so much. It's up to you to move for best. በጣም አንብቡ በምን መንገድ አናሊሲስ ይሰራል እያንዳንዱ ሐሳብ ለምሳሌ አይደንቲፋይ ፕሮብለም ሲባል ሪሰርችም የሚጀምረው ከዛ ነው አይደለ? ሪሰርች ማድረግ አለብን። ዲቨሎፕ ኦልተርናቲቭ ሲባል how will we develop alternatives? ከዛ ደግሞ ኢቫሉዌት ሲባል እንዴት ነው ኢቫሉዌት የምናደርገው? ጎልስ ስታንዳርድስ እነኛ ነው። በዚህ በቃናል ቻፕተር 3 ጨርሰናል። ቴንክ ዩ